Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Alhamdulillah Al-man bin ni'mal Islam. Wassalatu wassalam ala man ahsana Allah bil khitam sayyidil awwalin wal akhirin سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم الرحمة المهداة للأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد حال الحول والحمد لله ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات، وهذه الحولية نسأل الله إن شاء الله ببركتها يرفع الله عنا وعنكم وعن الأمة الإسلامية البليات والأذيات والفيروسات، ويحفظنا وإياكم من جميع الآفات والعاهات يا رب العالمين، ويجعلها إن شاء الله من أبرك الحوليات، وينفعنا بصاحب هذه الحولية المباركة الحبيب جعفر بن شيخان بن علي السقاف، الذي هو مظهر من مظاهر السلف العلويين، وهو كما وصف بأنه القرآن الناطق رضي الله تعالى عنه، فحيث نحتفل بحوليته نحتفل بالقرآن وأسرار القرآن وأنوار القرآن، إذ أن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوا بهذا الفهم، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه إلا فهما في كتاب الله بواسطة البضعة المحمدية. فهم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن مفاهيم عجيبة وغريبة ببركة البضعة المحمدية المتصلة بسيد الأولين والآخرين، الذي لا يفضلها قطعة منه صلى الله عليه وسلم شيء في الدنيا ولا في الآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. والله يحيينا على محبتهم ويميتنا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah telah lewat 1 tahun dari Haul Habib Ja'far yang sebelumnya sampai saat ini telah lewat 1 tahun. Dengan segala puji kita dalam keadaan sehat walafiat yang sangat sempurna. Kita memohon dengan barokah haul ini, haul seorang wali agung Habib Ja'far bin Sheikhun bin Ali As-Saqaf, agar supaya Allah segera menghilangkan segala musibah, bencana, malapetaka, virus, pandemi, dan apapun yang kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan saat ini. Semoga Allah menjadikan peringatan haul ini sebagai peringatan haul yang paling barokah, dan semoga kita mendapatkan manfaat barokah dari orang yang kita hauli, yaitu Al-Habib Ja'far bin Sheikhun bin Ali As-Saqaf, yang merupakan salah satu madhar salaf alawiyin. Beliau sebagaimana sering disifati oleh banyak orang adalah Al-Qur'anun Natiq, Quran yang bisa bersuara, Quran yang bisa berbicara. Ketika kita memperingati haul beliau, hakikatnya kita sedang memperingati Al-Quran. Dan orang-orang yang betul-betul Al-Quran mendarah daging pada dirinya. Beliau ini adalah orang yang memiliki pemahaman lebih dibanding orang lain kepada Al-Quran. Dibanding para ulama ahli tafsir sekalipun, beliau memiliki keunggulan pemahaman-pemahaman yang tidak mampu dijangkau oleh orang lain. Dan ini memang salah satu khususiyah, keistimewaan dari Allah untuk Ahlul Bait yang tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau ketika ada orang bertanya kepada beliau, wahai Sayyidina Ali, apakah Ahlul Bait mendapatkan kekhususan dari Allah, dari Rasulullah SAW? Sayyidina Ali menjawab, tidak, kami tidak memiliki kelebihan dari orang lain kecuali
Artinya ini adalah kelebihan Ahlul Bait yang tidak dimiliki oleh siapapun. Illa fahman utiya ahaduna fi kitabillah. Kecuali pemahaman yang diberikan pada kami Ahlul Bait terhadap kitabullah. Karena itu tidak heran jika kita kemudian mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa yang tidak disebutkan di kitab manapun, yang itu disampaikan oleh Ahlul Bait dengan barokah darah daging Rasulullah SAW yang ada pada diri mereka, yang itu jika dibanding dengan apapun di dunia ini tidak akan tertandingi. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dihidupkan oleh Allah dengan penuh kecintaan kepada mereka, mati juga dalam keadaan cinta pada mereka, serta nanti kita bermohon ketika di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. تربى وأول ما تلقى العلم على يد أبيه العارف بالله الحبيب شيخان بن علي السقاف، الذي شهد له أهل زمانه وأهل عصره بالمعرفة بالله وبالفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورث هذا الموروث عنه ابنه الأغر الحبيب جعفر، ورث هذا الموروث وله مفاهيم في القرآن عجيبة، لكن كما قيل تموت الخبايا في الزوايا ولا أحد يأخذها. كم من عالم في بيته ما أحد يأخذ عنه، ثم إذا مات قيل رحمه الله كان من الأولياء. هذا معنى قولهم تموت الخبايا في الزوايا، لأن ما دام الناس يكتبون كلام مشايخهم فهذا يدل على أن الزمان في خير. متى تعرف أن الزمان ما عاد في خير؟ إذا خلاص زهد الناس، خلاص إيش نكتبه كله موجود في الكتاب هذا بعدين بنراجعه. حتى الفوائد ما عاد يكتبون فوائد الا يطرح خط بس كذا بالاصفر كذا خلاص هي الفائده حقه، ما في اهتمام حتى في كتاب الفوائد. هذا عارف انه زمان في دبور والعياذ بالله، في رجوع والعياذ بالله، كما هو الحال اليوم. ولو حفظت مفاهيمه في القرآن هذه لكانت يعني من أعجب المفاهيم، لأنها من موروث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد سمعنا من قديم من مشايخنا ومن الصالحين أنه قال أهل جاوة 2 من الأبدال ما عرفوا أهل جاوة قدرهم، وهو الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد. هؤلاء كانوا من الأبدال، فلهذا كان بينهم الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى، حتى الذي يحسه الحبيب جعفر يحس في باطن الحبيب حسين، والذي يحس هذا، حتى من الارتباط الذي بينهم. عندما فارقت روحه جسده ما خرجت من هذه الدنيا حتى سلمت على أخيه في الله الحبيب جعفر، لأنه توفي الحبيب حسين قبله. فمن زاره جاء يزور الحبيب جعفر، ثم صاح الحبيب جعفر على الحبيب حسين فقال له بخير الآن كنا عنده، قال الآن روحه سلمت علي. هكذا الأخوة في الله، أخوة في الله حقيقة، أخوة في الله ليس مجرد اسم، لا، الحب في الله والبغض في الله هو من أقوى عرى الإيمان، الرابطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتعلي مقامك عند الله الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. فلا تحب لنفسك ولا لهواك، لا، حب لله. إذا رأيت إنسان قائم بالمقام وبالطاعة وعلى الاستقامة حبه، إذن حبه إلا بالله. وإذا رأيت مخالف حينئذ فابغضه لله سبحانه وتعالى. فلهذا كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني لا تتعجل في حب أحد ولا تتعجل في بغض أحد، لكن اعرض أفعاله وأقواله على القرآن وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقها فإذا حبه لا تحب لنفسك إلا لله، وإذا خالفها فحينئذ لا تبغضه لنفسك، ابغضه لله، حينئذ تثاب على هذا البغض وتثاب على هذا الحب. الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله ومن المتناصحين في الله والمتبادلين في الله ومتزاورين في الله يا رب العالمين.
Sayyidina Al-Habib Ja'far bin Syekhon ini ditarbiyah pertama kali oleh abahnya sendiri, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Syekhon bin Ali As-Segaf. Yang mana Habib Syekhon ini pada zamannya diakui oleh para ulama saat itu bahwa beliau telah mencapai makom Al-Arif Billah. Kemudian Habib Syekhon ini punya pemahaman juga yang sangat luar biasa kepada makna-makna Al-Quran. Dan itu yang diwarisi oleh Habib Ja'far dari abahnya, Habib Syekhon. Cuma kata beliau, dari dulu sering dikatakan tamutul khobaya fiz zawaya. Banyak ilmu-ilmu unik, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa istimewa, kemudian hilang begitu saja, ada di pojok-pojok zawiyah. Itu. Sebagaimana kita juga banyak melihat di hari ini, kita sering melihat ada orang yang alim begitu luar biasa, ilmunya luas begitu luar biasa, tapi tidak ada yang belajar padanya. Kalau sudah meninggal baru dipuji-puji. Kalau sudah meninggal dulu fulan adalah salah satu wali Allah, orang yang ilmunya luar biasa. Ketika meninggal semua orang bersedih, menyesal. Tapi ketika masih hidup tidak ada yang mengambil manfaat darinya. Kemudian Habib Ja'far ini pemahamannya kepada Al-Quran itu sangat luas luar biasa. Dan itu sering disampaikan ketika beliau masih ada, masih hidup. Cuman sayangnya jarang yang nyatet. Jarang ada yang nyatet faham-faham beliau, yang mana kalau itu kita cari di kitab tidak akan ketemu. Akhirnya setelah beliau tidak ada, pemahaman-pemahaman itu entah kemana. Tidak ada yang nyatet. Dan begitulah orang di zaman ini pun rata-rata begitu. Dan untuk mengetahui zaman itu apakah zaman yang bagus atau zaman yang kurang bagus, tinggal dilihat saja. Kalau masih banyak santri-santri nyatet kalam masyayikhnya, berarti zamannya zaman bagus. Tapi kalau nggak ada yang nyatet, itu hanya ketika dares ditandai sudah di stabilo gitu. Jadi nggak usah dicatat, ngapain, di kitab semuanya sudah ada, digarisi, di stabilo atau ditandai gitu. Jadi nggak ada yang nyatet. Buat apa dicatat, di kitab semuanya ada. Kalau begitu itu pertanda zaman kurang bagus gitu. Kemudian beliau mengatakan, tadi Habib Abdullah Al-Muhdar mengatakan beliau sering mendengar dari para masyayikh yang ada di Hadramut sana, bahwa dari dulu beliau sering mendengar bahwa di Indonesia ini ada dua wali besar yang mencapai makom abdal. Ada dua wali abdal yang kurang dihargai ada di Indonesia. Tidak terlalu dikenal oleh orang Indonesia, padahal ini wali sangat besar, bukan sembarang wali, wali abdal. Yaitu Habib Ja'far bin Syekhon yang kita kholi saat ini, Pasuruan. Yang kedua adalah Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Jombang. Nah, dua orang ini kewaliannya sangat tinggi, tapi kurang begitu dihargai oleh orang Indonesia. Dua orang ini memiliki hubungan ukhuwah fillah yang sangat kuat. Sehingga ketika Habib Ja'far merasakan sesuatu, itu juga akan dirasakan oleh Habib Husain bin Muhammad. Begitu juga sebaliknya. Ketika Habib Husain merasakan sesuatu, Habib Ja'far juga akan merasakan itu. Bahkan ketika Habib Husain diambil nyawanya oleh Allah, beliau meninggal terlebih dahulu sebelum Habib Ja'far. Ketika Habib Husain meninggal, rohnya tidak mau meninggalkan dunia ini sebelum mengucapkan salam kepada Habib Ja'far. Ketika beliau dicabut nyawanya, kemudian mengucapkan salam pada Habib Ja'far, tiba-tiba Habib Ja'far menjerit. Karena saking sedihnya ditinggal oleh saudaranya, yaitu Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad ini. Orang-orang yang ada di situ bingung, ada apa Habib? Iya, Habib Husain meninggal. Ada sebagian orang yang baru ketemu Habib Husain, loh Habib Husain tidak apa-apa kok, dalam keadaan baik-baik saja. Betul omongan kamu, tapi saat ini rohnya meninggalkan dunia ini. Baru saja beliau rohnya mengucapkan salam kepadaku. Lah ini adalah ukhuwah fillah. Jadi hubungan ukhuwah yang dijalin atas ridho Allah.
Hubungan seperti inilah yang akan bermanfaat kepada setiap orang. Ukhuwah fillah wal bughd fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Dikatakan dalam hadis bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah ini termasuk tali keimanan yang paling kuat. Jangan pernah kita mencintai atau membenci seseorang didasarkan hawa nafsu. Ketika kita melihat orang itu istiqomah menjaga syariat Allah, harus kita cintai. Ini namanya cinta karena Allah. Sebagaimana pesan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, janganlah kita itu terburu-buru mencintai seseorang atau membenci seseorang. Jangan terburu-buru pro maupun kontra sebelum kita timbang amal orang tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang cocok, kita harus mencintai dia karena Allah. Kalau tidak cocok, maka harus kita benci karena Allah. Dengan cinta dan benci seperti inilah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling memberikan nasihat karena Allah, dan saling ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. هكذا تربى الحبيب جعفر على يد والده الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، والحبيب جعفر ابن 15 سنة، لكنه تربى تربية كاملة على الأخلاق الحسنة. هذه التربية. أما تربية الأكل والشرب هذه مثل تربية البهائم، تشتري له ثياب وتشتري له طعام وتؤكله مثل ما تسمن البهيمة وتذبحها للعيد ولا هذا قيل اترك لولدك الأدب ولا تخلف له ذهب، فإن تركته الأدب قرت عينك به في الدنيا وسعدت به في الآخرة، وإن تركته الذهب فإنه أفسده بجهله وسوء أدبه ثم وقع في الإثم وأنت في قبرك تحاسب على ذلك المال الذي خلفته. لكن التقوى إذا خلفته حسن الأدب والأخلاق فإن الله يرزقهم، كما سئل سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما تركت لأولادك؟ تركت 18 درهم، 9 دراهم جهز بها وبقي 9 دراهم، ما بتكون ماذا تركت لأولادك؟ قال: إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم مالا يعذبون عليه وأعذب عليه في يوم القيامة. هذا العاقل، هذا كلام العقال. هذا كلام العقال. إذ أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى عباده المتقين، فلهذا السلف الصالح ما خافوا على أولادهم قل اليد، لكن خافوا على أولادهم فقر الأخلاق وفقر الآداب، فلهذا أسسوا معاهدهم على إيش؟ على التعليم، لا التربية أولا. تلقى، وهكذا كان السلف الصالح، أب يتلقى عن أبيه، وهكذا يا لك من آباء كرام وأجداد إلى المربي الأعظم والجد الأعظم لهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان نسبهم سند إلى النبي محمد. سند هو النسب، ذلك فلان بن فلان بن فلان هو سند موصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما خن قرش أحد منهم، بل كلهم قدما على قدم بجد أوزعي متبعين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا زان الزمان، ما انقطعت السلسلة أبدا، والحمد لله، ولا زال في الزمان بقية ممن هو نسبهم سند متصل بالنسب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نسبا وعلما وتربية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحببهم فينا ويحبب البقاء فينا ويكثر من أمثالهم في حينا والمربع يا رب العالمين. Habib Ja'far bin Syaikhan itu ditarbiyah oleh abah beliau sendiri sampai umur 15 tahun. Setelah itu abahnya meninggal. Tapi walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sampai umur 15 kemudian abahnya meninggal, tapi beliau sudah mendapatkan tarbiyah yang sangat sempurna. Dan itu bisa kita lihat dari sosok Habib Ja'far. Dan begitulah tarbiyah para salaf kepada putra-putrinya. Tidak hanya anak-anaknya itu diperhatikan makannya, minumnya, pakaiannya, tidak. Tapi yang paling diperhatikan adalah adabnya. Adapun kalau hanya sekedar makanan, minuman, pakaian, ini sama
sama dengan kita memperlakukan anak kita seperti binatang. Jadi digemukkan, terus buat apa? Mau dibuat hewan kurban gitu maksudnya. Nah, tidak begitu tarbiyah salaf, karena itu dikatakan utruk li auladika adab wala tatruk lahum dahab. Tinggalkan untuk anak-anakmu adab, tata kerama, jangan tinggalkan untuk mereka emas. Kenapa? Kalau anak itu memiliki adab, menjadi anak yang soleh, akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wallahu yatawallas sholihin. Allah yang akan ngurusi orang-orang soleh. Jadi anak itu kalau soleh tidak usah khawatir masalah rizkinya nanti. Udah, silahkan orang tua meninggal dengan tenang, rizkinya akan dijamin oleh Allah. Tapi kalau ditinggalkan hanya harta tanpa adab, nah ini akan menjadi bahaya sekali. Kalau nanti anaknya nggak soleh, ditinggali harta, akan disalahgunakan. Ini akan menjadi sebab anaknya nanti akan disiksa di kuburan, dan orang tua pun itu akan dihisab oleh Allah, akan disiksa di kuburan gara-gara harta yang ia tinggalkan untuk anaknya disalahgunakan, tanpa dibekali dengan adab yang cukup. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang soleh, beliau ketika meninggal hanya meninggalkan harta 18 dirham. Ini khalifatul muslimin, meninggalkan harta untuk anaknya ketika meninggal hanya 18 dirham. Yang 9 dirham untuk biaya tajhiz beliau, untuk biaya pemakaman beliau. Hanya sisa 9 dirham untuk putra-putrinya. Beliau sebelum meninggal ketika ditanya, engkau meninggalkan apa untuk anak-anakmu? Itu ditunjukkan hanya meninggalkan 18 dirham. Kemudian, ini terlalu sedikit untuk anakmu, bisa dibuat apa uang segini? Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjawab, ya kalau anakku soleh, aku tidak perlu bingung. Allah yang akan memberi mereka rezeki yang cukup. Tapi kalau mereka tidak soleh, alhamdulillah aku tidak meninggalkan harta banyak yang akan menjadi sebab aku disiksa, dan mereka anak-anakku juga disiksa. Dan begitulah tarbiyah para salaf. Jadi salaf itu tidak pernah khawatir ketika meninggal anaknya dalam keadaan fuqara, tidak. Salaf tidak pernah khawatir anaknya miskin. Yang paling dikhawatirkan adalah kalau sampai anaknya kurang adabnya. Dan begitulah pondok-pondok yang didirikan oleh salaf itu lebih mengedepankan tarbiyah sebelum taklim. Salaf itu dulu nasabnya saja sudah menjadi sanad. Jadi beliau alim, abahnya alim, kakeknya alim, terus seperti itu sampai bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasab itu kalau kita baca itu sudah sanad, baik dari adab maupun keilmuan. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh orang-orang soleh, dan agar supaya orang soleh dibuat senang ada di sekitar kita, dan semoga Allah memperbanyak orang-orang soleh di antara kita. السلف الصالح هكذا ما اكتفوا بأولادهم بتعليمهم عندهم، بل وأوصلوهم بعلماء زمانهم، وأوصوهم بالأخذ عن علماء زمانهم لتزيد لهم البركة ويزيد لهم العلم ويزيد في قلوبهم النور. وهكذا حتى في طلبتهم، وهم علماء زمانهم وأولياء وأقطاب زمانهم، لكن يوصون أو طلبتهم خذ عن فلان وتبرك بفلان. هكذا كما كان سيدنا الإمام الحداد قدس الله روحه يوصي طلبته بالأخذ عن الحبيب أحمد بن عمر الهندوان، من كبار العلماء والصالحين في زمان الإمام الحداد، وكان يسكن خارج تريم في ضاحية من ضواحي تريم. فقال اجعلوا لكم وقت عند هذا الإمام، فإنه قد جمع بين علم الشريعة والحقيقة، وهو من اجتمعت فيهم صفات أهلهم وأجدادهم. فذهب الطلبة منهم الإمام الحساوي وغيره من الطلبة يطلبون من الحبيب أحمد بن عمر الهندوان أن يجعلهم يوم في الأسبوع يخرجون مسافة طويلة من الحاوي من تريم إلى ضاحية من ضواحي تريم يقال لها روغة، فجعل لهم يوم في الأسبوع يخرجون يتلقون العلم عنه. ومن هذا عبد الله حداد؟ هو قطب الدعوة والإرشاد،
خلاص يكفي، لا تروحون مكان العلم عندي كله هنا. لا لا، بغاهم يتعلمون حسن الظن في الكل. حب شيخك على قدر مستطاعك، لكن لا تسيء الظن بأحد، واستمد من كل أحد، ولا تحرم نفسك من فضل أحد، فإن ذاك الأحمق الذي يضر نفسه من حيث يظن أنه ينفعها. مسكين، كما قال الحبيب شيخان بن علي السقافي، يقول ينصح ابنه وينصح غيره: إياك وصحبة الأحمق. ليه؟ لأنه يريد أن يضر، يريد أن ينفعك، فإذا هو يضرك. وإياك من صحبة الكذاب. شوف التربية كيف يربي ابنه من صغره. انتبه، الكذاب لا تصحبه. الكذاب حتى يقوم الليل ويصوم النهار لا تصحبه. ليه؟ لأن يقرب منك البعيد ويبعد عنك القريب، ويبعد عنك حيث ما تكون في أحوج ما تكون إليه. ما في خير أبدا، صحبة الكذاب ما في خير. وكذلك صحبة الأحمق. من هو الأحمق هذا؟ وقلبه زين ما شاء الله، لكنه أحمق. إذا يريد أن ينفع لكنه يضر، وهو لا يدري، مسكين لا ينظر في عواقب الأمور. هذا يسمى أحمق. الله يحفظنا وإياكم من الحمقى ومن الكذابين إن شاء الله، ويجعل إن شاء الله أخلاقنا متصلة بأخلاق النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين وبالسلف الصالحين يا رب العالمين. Termasuk tarbiyah salaf itu mereka tidak merasa cukup mendidik putra-putranya sendiri, tapi mereka juga memerintahkan putra-putranya, santri-santrinya untuk belajar kepada orang lain yang dianggap memiliki ilmu dan kesolehan. Jadi tidak hanya diajari sendiri, tapi juga diperintahkan untuk belajar kepada orang lain, agar supaya bertambah barokah mereka dan ilmu mereka, nur mereka. Mereka yang melakukan seperti ini bukan karena kekurangan ilmu, tidak. Di antara yang melakukan hal seperti ini, mereka mencapai makom kutub, wali pada zamannya, kutub pada zamannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Qutbud Da'wah wal Irsyad. Beliau itu memerintahkan santri-santrinya untuk belajar sehari dalam seminggu kepada Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, karena dianggap Habib Ahmad bin Umar ini adalah orang yang sangat soleh dan memiliki ilmu yang luas yang menggabungkan antara syariah dan hakikah. Habib Abdullah Al-Haddad ini sudah mencapai makom kutbiyah, tapi tetap memerintahkan pelajarnya, murid-muridnya untuk menyediakan waktu dalam seminggu agar mau belajar kepada Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Beliau tinggal ada di luar Tarim, desa namanya Rogo. Jadi desa namanya Rogo. Dari Tarim ke tempat ini, dari Tarim yaitu Hawi tempatnya Habib Haddad ke Rogo ini lumayan jauh. Tapi beliau memerintahkan santri-santrinya untuk belajar ke sana dengan berjalan kaki seminggu sekali. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkah dari seorang imam yang sangat luar biasa ini. Tujuannya apa Habib Abdullah Haddad memerintahkan murid-muridnya padahal beliau sudah kutub? Itu. Kenapa memerintahkan murid-muridnya dan putra-putranya untuk belajar kepada Habib Ahmad bin Umar? Agar supaya murid-muridnya itu bisa husnudon kepada semua orang soleh dan bisa mau mengambil barokah dari semua orang soleh. Dan ini juga yang dilakukan oleh salaf-salaf yang lain. Gitu. Adapun orang yang menghalangi murid-muridnya untuk belajar kepada orang lain, ini adalah sebuah tindakan yang tidak benar. Habib Syekhon, abahnya Habib Ja'far, pernah menasihati putranya dan juga orang lain. Beliau menasihatkan iyyaka wa suhbatal ahmak. Hati-hati, jangan sampai kamu berteman dengan orang ahmak. Siapa itu orang ahmak? Dikatakan oleh beliau tadi adalah orang yang baik, niatnya baik, ingin melakukan kebaikan untuk kita, tapi salah cara. Justru dia merugikan kita. Maksudnya baik, niatnya baik, kepingin melakukan kebaikan kepada kita, tapi justru dia mencelakakan kita. Beliau Habib Syekhon juga berpesan iyyaka wa suhbatal kadzab. Hati-hati
kamu jangan sampai berteman dengan orang-orang yang pembohong. Walaupun dia itu ahli qiyamul lail, walaupun ahli puasa setiap hari, tapi kalau dia pembohong, jangan pernah berteman dengan orang seperti itu. Kenapa? Orang seperti ini akan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, dan dia akan meninggalkan kita di saat kita sangat membutuhkan dia di sisi kita. والحبيب جعفر إنما هو في مقام الراضين وهو أعلى من مقام الصابرين، وقد وقع فيه ألم في فمه، فقال في أحد ممن حواليه وقع في قلبه شيء من ذلك، فأطلع الله سبحانه وتعالى حبيب جعفر على ما في قلب ذلك الشخص فأخرجه، فقول هذا شيء أنا راضي به، ووضعه مرة أخرى. هذا مقام الرضا، وكان مقام الصبر، مقام الرضا فوق مقام الصبر. فلهذا ما ينبغي للعبد أن يسأل الله الصبر. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الصبر فقد سأل البلاء، لأن الصبر لابد على شيء، لابد على يكون مرض، على يكون بلاء والعياذ بالله. والإنسان دائما يدعو الله، يقول اللهم اجعلنا عبيد إحسان وامتنان ولا تجعلنا عبيد امتحان. كان أحد من الصوفية يدعي أن عنده صبر، يقول يا رب ابتلينا فأصبر، يا رب ابتلينا لكي أصبر. مسكين هذا ما يعرف، هذا مسكين ابتلاه الله بحسم البول فصار يتألم، فصار يمشي على الصبيان يقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعيت أن لي صبرا وليس عندي صبر. فما لهذا النبي قال لا تسأل الصبر، لكن تقول اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء، كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في الدعاء الذي رآه في المنام الحبيب صالح بن محسن الحامد بن الشيخ أبو بكر بن سالم، رأى رأي من يقول وهذا ورد الشيخ حبيب جعفر، الحبيب جعفر بن شيخان السقاف، قال اللهم اجعلني من الصابرين واجعلني من الذاكرين من الصابرين، أي إذا نزل البلاء فارزقني الصبر يا رب، هذا الصبر عند القضاء. ومن عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. رأى من يقول له شوف هذا ورد حبيب جعفر بن شيخان السقاف ما شاء الله، ولم يقل اللهم اني اسالك الصبر، لا اللهم اجعلني من الصابرين، اي اذا نزل القضاء فارزقني الاستسلام لقضائك وقدرك يا رب العالمين. الله يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ولا يجعلنا من أهل الامتحان، بل يجعلنا من عبيد الامتنان بجاه النبي صفوة الأكوان. Habib Ja'far ini makomnya adalah makom ridho, yang mana makom ridho itu lebih tinggi dibanding makom sabar. Beliau memiliki penyakit di area wajah beliau yang itu sangat menyakitkan, tapi beliau ridho menerima itu. Suatu ketika pernah ada orang yang hadir di hadapan Habib Ja'far, itu ada kerentek macam-macam ada di hatinya. Ini Habib ini kok ada penyakit begini ini, ada kerentek. Langsung dikasyaf oleh Habib Ja'far, akhirnya penyakitnya dikeluarkan. Diambil dikeluarkan. Habib Ja'far sambil bilang, perlu kamu ketahui ya, aku ridho dengan penyakit ini. Dikeluarkan kemudian dikembalikan lagi. Artinya sebenarnya Habib Ja'far kapanpun kepingin penyakit itu hilang mampu, tapi beliau ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dan ini makom yang sangat tinggi sekali, di atas makom sabar. Dan tidak selayaknya seseorang itu meminta sabar kepada Allah, berdoa agar supaya dikaruniai sabar. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, kurang lebih artinya siapapun yang meminta sabar berarti dia meminta bala, meminta musibah. Karena sabar itu pasti sabar atas sesuatu, diantaranya adalah bala. Karena itu jangan pernah meminta sabar secara mutlak, karena dengan begitu berarti kita meminta bala. Doa yang benar dikojiti, bukan mutlak, tapi Allahumma ini as'aluka sabra indal qada. Jadi harus dikojiti, jangan mutlak. Allahumma ini as'aluka sabra, salah ini. Yang benar, ya Allah, aku meminta kepadamu sabar ketika engkau menjalankan qada'mu, keputusanmu.
Nah, ini yang benar. Dan seseorang itu hendaknya setiap saat sering-sering berdoa, Allahumma ja'alna abida ihsan wamtinan la abida imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba ihsanmu, hamba dari yang selalu menerima ihsanmu, karunia-karuniamu, bukan menerima ujian darimu. Ini harus sering-sering kita berdoa. Dulu ada sebagian ahli tasawuf yang berdoa kepada Allah minta sabar. Karena dia sudah merasa sabar, minta musibah, kepingin diuji. Untuk ngetes kesabarannya, dia pede, merasa sudah sabar. Akhirnya oleh Allah dikasih musibah, tidak bisa kencing selama beberapa hari. Kesakitan luar biasa. Sampai akhirnya tidak tahan, hilang kesabarannya. Akhirnya keliling, minta doa ke anak-anak kecil. Tolong ya doakan pamanmu ini pembohong, merasa sabar padahal dia tidak punya sabar. Tolong doakan agar supaya penyakitku ini sembuh, tidak bisa kencing. Akhirnya didoakan oleh anak-anak kecil baru sembuh. Karena itu tidak selayaknya siapapun minta doa sabar. Di antara wiridnya Habib Ja'far bin Syekhon, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, itu Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni minadz dzakirin, Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin. Habib Ja'far di sini berdoa Allahumma ja'alni minas sabirin, bukan meminta sabar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bukan meminta sabar, tapi agar supaya dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang sobirin. Apa maksudnya? Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang sabar ketika engkau sedang menjalankan takdirmu. Itu maksudnya. Bukan meminta sabar, tapi diminta agar supaya dijadikan sebagai orang-orang yang sabar. ومن توافق المحبة بين الزوجة وزوجته أن جعل حولية الحبابة نور بنت عبد الله بن محمد الهدار في نفس الزمان حولية الحبيب جعفر لما بينهم من المحبة، لأنه لم يتأذى منها ولم يتنكد ولم يتشوش منها في يوم من الأيام، بل كانت الحبابة نور بنت العارف بالله عبد الله بن محمد الهدار بن الشيخ بكر بن سالم مثال للزوجة المثالية، مثال للزوجة المثالية وللمرأة المثالية في المجتمع. حتى النساء قد بدأنا يمشين متكشفات في زمانها، فإذا رأينها هبنها واختفينا عنها أو تغطين. هكذا ينبغي أن تكون العجائز. ومثال البنت المثالية التي تدمجت مع أبيها حتى صارت روحا واحدة، الحبابة رقية بنت جعفر بن شيخان كانت حوليتها في يوم حولية أبيها الشريفة العفيفة المربية، تربت على من؟ على يد العارف بالله الحبيب جعفر بن شيخان، مثال للأم المثالية التي أحسنت التربية وأحسنت الزوجية لزوجها، فهي مثال للزوجة الصالحة وللأم الصالحة. الله يجعل بناتنا ونساءنا يقتدين بها. وجعل الله سبحانه وتعالى لأهل الزمان عادها بقية، بنته الشريفة الحبابة زهرة بنت جعفر بن شيخان السقاف لا زالت على قيد الحياة، فالله يمتع بها ويعطيها الصحة والعافية ويجعلها إن شاء الله سبب لنزول الرحمة على هذه البلاد ببركتها وبركة أبيها. فإن كثير من جعل الله سبحانه وتعالى فيهم السر والبركة والنور ولا يدعون بالسر ولا يدعون بالولاية ولا يدعون بشيء أبدا وهم من أهل ذلك لأن مقام عند الله عالي ولأنهم عرفوا قدر الغالي، فلهذا ما أظهروا للناس. أما الذي يظهر للناس هذا دليل الإفلاس، لأن الأنس بالناس دليل الإفلاس، لكن الأنس برب الناس هو دليل الإخلاص لرب الناس سبحانه وتعالى واتباع سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يمتعنا إن شاء الله بالبقية في هذا الزمان الذين بهم يرحم الله العباد. رب فانفعنا ببركتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأطل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير ابتلاء ولا امتحان، بل أحوال زيان بمحض الجود والامتنان بجاه محمد سيد الأكوان يا حنان يا منان
يا قديم الإحسان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان استجب دعانا بجاه حبيبك محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Seseorang itu kalau memiliki hubungan cinta dengan orang lain yang sangat kuat dan tulus, itu biasanya akan selalu diberikan kesamaan-kesamaan antara mereka. Di antaranya adalah seperti Hubabah Nur bintil Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar. Ini istri dari Habib Ja'far. Ini wafatnya sama dengan wafatnya Habib Ja'far. Kenapa kok diatur sedemikian oleh Allah? Karena saking kuatnya hubungan cinta antara keduanya. Dan ini adalah contoh istri ideal, istri yang sangat solehah. Habib Ja'far seumur hidup tidak pernah merasa terganggu dengan istrinya ini, sama sekali tidak pernah tersakiti, terganggu, itu seumur hidup tidak pernah. Jadi beliau ini adalah betul-betul contoh istri yang ideal bagi seorang suami. Dan beliau ini memiliki haibah yang luar biasa. Dulu di zaman beliau masih ada perempuan-perempuan yang biasa buka aurat, itu kalau ketemu Hubabah Nur ini, mereka akan malu, sembunyi, takut. Sembunyi, malu, atau minimal menutupi auratnya sampai Hubabah Nur berlalu. Dan seharusnya begitulah perempuan yang sudah sepuh itu harus memiliki wibawa seperti itu. Perempuan-perempuan yang masih muda yang suka pamer aurat itu sekiranya bagaimana bisa sungkan kepada perempuan yang sepuh. Ini istri beliau. Begitu juga putri beliau yang sangat solehah, yaitu Hubabah Ruqayyah bintil Habib Ja'far. Ini wafatnya bertepatan dengan hari haul Habib Ja'far. Kenapa kok diatur seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi karena kecintaan yang luar biasa dari Hubabah Ruqayyah kepada Habib Ja'far, itibaknya kepada Habib Ja'far. Jadi beliau ini adalah contoh seorang putri yang solehah. Beliau juga contoh ibu yang solehah, yang tarbiyahnya sangat luar biasa. Beliau juga contoh istri yang solehah. Jadi luar biasa Hubabah Ruqayyah ini. Contoh putri yang solehah, yang ideal, contoh ibu yang solehah, dan contoh istri yang solehah. Itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya istri-istri kita, anak-anak perempuan kita bisa meniru perempuan-perempuan solehah seperti ini. Dan alhamdulillah masih tersisa dari putri Habib Ja'far, yaitu Hubabah Zahra. Ini alhamdulillah sekarang masih ada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah menjadikan beliau sebagai sebab turunnya rahmat kepada penduduk negeri ini dengan barokah beliau, barokah abah beliau. Kata beliau, sebenarnya banyak orang-orang itu tidak terkenal, tidak viral, tapi justru mereka memiliki sir yang sangat besar, barokah yang sangat besar. Tapi tidak dikenal oleh orang lain. Kenapa? Mereka tidak pernah mengatakannya kepada orang lain. Dan biasanya memang begitu, orang yang memiliki sesuatu yang sangat bernilai itu biasanya tidak cerita-cerita kepada orang. Kalau yang senang cerita-cerita dirinya sendiri, keistimewaan dirinya, ini pertanda dia tidak punya apa-apa. Karena dikatakan tadi oleh beliau, al-isti'nas bin nas dalilul iflas. Senang terhibur dengan orang, cerita-cerita kepada orang lain, senang melakukan itu tanda tidak memiliki apa-apa. الله ينفعنا إن شاء الله بهذه الحولية إن شاء الله ويجعل علينا وعليكم مرات وكرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات ويحفظ لنا الأسماع والأبصار وكل نعمة أنعم الله بها علينا يجعل مصروفا في طاعته وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويصلح الأولاد والبنات والزوجات يجعلهم صالحات طائعات عابدات مطيعات لله رب البريات وارزقنا وإياكم كمال حسن الظن بالله وبرسوله وبأهل بيته وأصحابه يا رب العالمين ويصلحنا ويصلح بنا ويصلح لنا أولادنا وبناتنا ويجعلنا إياكم من الصالحين ومع الصالحين ويقرب منا الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين ويبعد عنا الطالحين ويكفيناكم شر المؤذين والحاسدين والباغضين والساحرين والمؤذين من قريب أو بعيد ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان بجاه النبي محمد سيد الأكوان إنه على ما يشاء قدير بجبز جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رسول الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
ضالين آمين. ربنا 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 تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجودنا يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبقي يا أول ويا آخر. ارحمنا والمحبين والحاضر والناظر والسامع من حاضر وشبكة قلوبنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.